کدی حضوری بھی بنو، کدی حضوری بھی بنیا کرو، حضور دی بارگاہ وچ کدی حضوری بھی بنیا کرو، کوئی تصور نہ بھی پڑھیا کرو ایویں کوئی ادھر منہ ویکھ رہا کہ کی تسی مطلب کرنا ہے، کوئی اپنے آپ نو بدلو۔ حضرت امام مالک کو پوچھا تسی وہ فلانے نو استاد کیوں بنایا؟ انہوں نے اس واسطے بنایا کہ جدوں حضور دا نام آندا سی اتنا روندے سن کہ سانو ترس آ جاندا سی، صرف نام آندا سی۔ امام مالک حدیث پڑھاندے 12 واری یا 16 واری ڈنگ کھادا سی پچھو دا، کنڈ ساری برباد ہو گئی۔ تو بعد شاگرداں نو کیا ویکھو کی، انہوں نے کہا حضور تے پچھو تہاڈی ساری کنڈ کھا گیا۔ پہلے کہ انہوں نے دسیا، فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے ایسے کیسے ہوتا؟ تسی جی حرکت جناب کوئی ادھر ویکھ رہا، علامہ صاحب ایک گلی نہیں بند ہو سکتی، تو ایڈے صوفی نہ بڑا کرو بھائی، لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دیتے ہیں، تو کوئی گلی نہیں بند ہوتی، پچھوں لوگ لنگ رہے، یا تو پھر پیچھے سٹیج لاؤ، تو یا پھر ہے کی مطلب ہے پچھوں گڈیاں لگ رہی ہیں پچھوں جناب، تو انہوں بیچاریاں کا کہڑا قصور ہے جڑا پرے کھڑے، ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوندی۔ ہاں جدو امام علی مقام دا ذکر ہے جڑے کربلا وچ سارا کچھ دے گئے تو انہوں دے واسطے ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پڑھ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاواں منگنا، بڑے بڑے وسیلے پا کے 5 ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے تے پیچھے نماز بھی پڑھے تے پھر بندہ کافر کیویں رہیا؟ جنہاں ایتھوں منیا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، جنہاں دلوں منیا صدیاں بعد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبیک میں اپنے نانا جان کو سنیا جنہیں کسی ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا، کیوں جی؟ تو پھر کی کیتا؟ مستحلن لحرم اللہ، ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کردہ چیزوں حلال پیا کرے، ناقصاً لعہد اللہ، وہ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا پھرے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، اور میرے نانا جان کی سنت کی مخالفت کرے، اور یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے۔ اس تو بڑا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف میچ کرانے شروع کر دے؟ تانوں اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھائی تسی محرم وچ میچ کرا رہے ہو۔ ایک بندہ مومن تے تصور کر کے پاگل ہو جاندا جو کچھ کربلا وچ ہویا۔ نہیں ایتھے جناب کسی نوں خالی کچھ گل کر دیو نا، چانڈ مار دیو تے ساری زندگی معافی نہیں دیندا کسی نوں، میری توہین ہو گئی، جان دیو والے بیت تے کی گزری۔ تھانوں میچ یاد آئے کھڑے جناب، میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو، وہ محرم وچ تسی میچ کرا رہے ہو، تھانوں ٹائم ہی کوئی نہیں لبا محرم وچ۔ ہسنے کیڑی گل تو تسی یہ ہسن والیاں گلاں، یہ ہسن والیاں گلاں ہے، تو گل ہے تہاڈی، ایتھے تو میری گلاں سن رہے ہو نا، میری گلاں سنن والے تو ساری زندگی نہیں ہستا۔ عافیہ صدیقی چھڑا لے آئے ہو، عافیہ صدیقی چھٹ گئی ہے، برما دیا بچیاں دیا چیخاں بند ہو گئی، بیت المقدس واپس آ گیا، کشمیر واپس لے لیا تسی، افغانستان واپس آ گیا، شام دیا بچیاں جڑیاں نو آزاد ہو گئی، عراق کم ختم ہو گیا، یمن بستیاں دیا بستیاں اجڑ رہی نو ختم ہو گیا مسئلہ، فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا، غزہ دا مسئلہ حل ہو گیا، ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا، جڑا حضور دے خلاف کہندا سی میں بکواس کرنا ہے، وہ مر گیا، گرفتار ہو گیا۔ ہستے تسی کیڑی گل تو پے ہو؟ جس دی آپ گل کر دیتی وہ تو جناب تسی دند کٹنے شروع کر دو۔ اینج نہیں تبدیلی آنی جڑی تسی لے آ رہے ہو، تبدیلی یہی آنی جڑی عمران لے آئی کھڑا۔ ہاں تبدیلی ادو آنی جدوں تسی اندروں خود بدلو گے۔ عافیہ صدیقی دی ماں نے مینوں دسیا، کہندے روزانہ امریکی فوجی جدوں جیل دا دروازہ کھول دین، کہندے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، یہ ہر روز انہوں کہندے راتی جنے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سی آیا۔ تو پتہ اس دی ماں کی کہندی، وہ کہندے امریکیاں کیا ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے، ہن ایک شرط ہے تینوں اسی آزاد کر دیندے ہاں، قرآن تھلے بچھا دیندے ہاں، تو تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا۔ وہ کتنی عظیم عورت ہے یار، ایتھے تے چاہ دی پیالی تے لوگ وک گئے۔ وہ کہندے نے مولی خادم ورا ختم نبوت دا کام نہیں کیتا، کم تو جناب کیتا عمران خان نے، کم تو کیتا نے مالا شریف ورا، ورنہ ساڈے نال کسی دی کی مخالفت سی؟ اساں تو 12 لاشاں چاہیاں اتنے موٹے تھے پھر بھی نہیں روئے۔ ہاں جی کیوں جی 8 لاشاں تے 12,000 شیل کھاتے ختم نبوت دی خاطر، کنٹینراں دے
ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ 21 ਦਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਇਨ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਪ ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ फरमाया छड़ दो भी छड़ दो अपना कम करो आपने फरमाया कि वलाओ कानतिल अबदानो लिल मौत उनशत फकतलो सबीलिल्लाह बिसैफ अफजलु ऐ सुनो जरा इमाम हुसैन ने की फरमाया आपने फरमाया जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए हुए हैं वलाओ कानतिल अबदानो लिल मौत उनशत फरमाया जब ये बदन सारे पैदा ही मरने के लिए हुए हैं तो बेहतर नहीं है कि इंसान अल्लाह की राह में तलवार से कट कर मर जाए क्यों जी मैं जब ये बदन पैदा ही मरने के लिए वलो कानतिल अमवाल लितरके जुम्मत इमाम अली मकाम फरमाते हैं वल अगर ये माल लोग जो जमा करते हैं इसलिए जमा करते हैं कि छोड़ के चले जाएं कोठियां कार महल्लात मैं एक दिन डिफेंस गया सिर्फ कब्रिस्तान वेखण गया मैं कि मुंडे मैनू लै चलो डिफेंस के कब्रिस्तान शायद उतों कोई होर किस्म दी कब्रां होंदियां होवन लोग तां भज भज के उत्थे जाके कोठियां बनांदे मैं गया तो मिट्टी हो जही पई सी लेकिन एक फर्क जरूर सी म्याणी साहब मैं हाफज़ा नू कुरान पढ़दे वेख्या डिफेंस के कब्रिस्तान विच मैनू एक बंदा भी कोई ना लभ्या जिहड़ा कुरान कब्र ते पढ़ रहा हो मैं उत्थे फर्क जरूर वेख्या ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ कि उस उधर कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता उत्थे भी मैं मिट्टी के ढेर ही वेखे वड्डियां वड्डियां कोठियां में आखिर बंदे ने मिट्टी का ढेर ही बनना है इमाम अली मकाम फरमाते हैं वलाउ कानतिल अमवाल लितरके जुम्मत फमा बालु मतरूकिन बिहिल मरो यबखलु इमाम हुसैन फरमाते हैं जब माल जमा ही छोड़ने के लिए किया जाता है तो फिर क्या जरूरत है उसको कि वो माल संभाल संभाल के रखता है फिर छोड़कर क्यों जाता है राय खुदा में देकर क्यों नहीं जाता क्यों जी है इमाम अली कौन सी बातें करते हैं लोग इमाम अली मकाम जब आखिरी खुतबा देता ना यजीदिया नु आपने खड़े होके फरमाया हल मिन नासिरी यंसुरुना आखिरी आपने जड़ी गुफ्तगू फरमाई आपने फरमाया है कोई बंदा जेड़ा साड़ी मदद करे उन्हां नाल ते आप दा मुतालबा नहीं सी आप नु पता सी इन्हां जालिमां मेरे नाल की करना है आप दा खिताब क़यामत तक हुजूर दी उम्मत नु सी फरमाया है कोई मेरे नाना जान दी उम्मत विच जेड़ा हुसैन दे रास्ते ते चल के मेरे नाने दे दीन दी मदद करे ये आप दा सवाल है क़यामत तक इमाम अली मकाम दा इत्थे तकरीरां सुन के आंसू बहा के चले जांदे सवेरे खत्म नबुवत डाका पवे कहने वो साडा तो कम नहीं सी सासी तो जिक्र हुसैन जी सुन के आए ऐ इमाम अली मकाम दी सीरत है ते ऐ इमाम अली मकाम दा मिशन है साडे बारे लोग गल्लां बह के कर देन गल्लां वो करे बह के जिन्हें साडी तरह कुर्बानियां दित्तियां हां असी तो तुहाडियां नस्लां नु बचाया जिस कौम दे रहनुमावां नु इन्ना आता है ना नहीं सी आंदी उस कौम दे बच्चे नु की आंदा होना जिस कौम दे रहनुमावां नु लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन पढ़ना नहीं आया उन्होंने की पता है लफ्ज़ खत्म नबुवत दा की मसला है जिस कौम दे रहनुमावां मिर्ज़ाइयां नु भैन बिरा क्या उन्होंने की पता है मसला खत्म नबुवत क्या है जिन कौम के रहनुमाओं ने मस्जिदों से स्पीकर उतारे उनको क्या पता है अल्लाह के घर की क्या अहमियत है जिन्हें मैचों वास्ते मस्जिदां बंद कराइया मैच हो जाए मस्जिद अल्लाह के घर बंद कर दिए जाए उनको क्या पता है कि इमाम अली मकाम ने नेज़े के नोक पर चढ़कर कैसे कुरान पढ़ा है अपने आप नु बदलो ऐ तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह दा तो एहसान ही कोई नहीं ला सकता तुहाडियां नस्लां भी क़यामत नु नहीं ला सकती आज तवज्जो कोई सोचता मैं नारा लावा
کوئی دوسرے نو ویکھ رہے ہوندا کوئی تیسرے نو. عشق جو ہے نا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. توجہ جی, میں کسی نو ویکھ کے کدے نہیں نعرہ لایا, میرے اندروں آپ کو آواز اٹھتی میں انج کرنا. ہاں جی پورے ہاتھ چاہو انج کر کے, پورے ہاتھ چاہو. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. ٹی ویاں تے بیٹھ کے جڑے لوگ کردے نا اسلام دے پاکستان دے خلاف, مینوں ایک باری بلاؤ, میں تو بڑی شرافت نال انہاں نال گل کرنا. ہاں جی انہاں جنہاں کل والا نہیں پڑھنی, انہاں دین دے بارے گلاں کرنی. آپ جمع ہوئے تے رسول اللہ جدوں آواز آئی سی نا, حضور گھوڑے دی ننگی پیٹھ تے سوار ہو کے, اوتے زین کوئی نہیں سی, حضور گھوڑا دوڑاندے واپس آ رہے سن, حضور دی گردن مبارک تلوار لٹک رہی سی. حضور نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ, فرمایا جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر سے ہو کر آیا, کوئی پریشانی والی بات نہیں, سو جاؤ. گردن میں لٹک, کیا باتیں کرتے ہو. آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے, اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو. برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنائے گئے, شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا. والوں نے کیا کرنا ہے, لبیک والے تو ہٹیاں نسلوں نو بچا رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک فرمان ہے جنہیں ساڑھے نال فراڈ کیتا ہوتا تو تعلق ہی کوئی نہیں ساڑھے نال. غشہ نا سے مراد حضور نے فرمایا قیامت تک میرا امتی نہ جڑا فراڈ کرے نا دو نمبری, تے میرے امتی نے دو نمبری مال کھلاوے, تے ملاوٹ کر کے میرے امتی نو مال کھواوے, حضور فرمانے لاکھ واری مدینے چاہے میرا وہ نال تعلق کوئی نہیں. یہ حضور دا اپنا ذاتی فرمان, یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرمان ہے. اسلام اے نظام مصطفیٰ, تسی آؤ وہ سارے نظام ٹھیک ہو جان گے, ڈیم بھی بن جان گے, پانی بھی زمین دا اتے آ جائے گا. یہ سارے جڑے بزرگ بیٹھے نے, بیٹھے پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے, اشرف شاکر صاحب ہے, مفتی صاحب ساڑھے کھڑے, اسی سارے انہوں نے کہاں گے اوہ اللہ دے سامنے سر جھکاؤ, سارے نماز استسقاء شروع کر دو, کسی دی تو قبول فرمائے گا نہیں. سنا دے ماں حدیث پاک, پوری توجہ نہ سننی تے پورا تار ملا کے سننی. اپنے ایمان دیاں تاراں جڑیاں جڑیاں نا حضور دے نال تواڈیاں. سید عبدالعزیز دباغ فرماندے ایک مجلس لگی ہوئی سی, ایک بندہ, آپ نے فرمایا کہ ہر بندے دا ایمان تاں سلامت ہے بھئی نکیاں کی نکیاں تاراں اودیاں اتھوں لے کے تے حضور تک جڑیاں. ایک بندہ کہنے لگا میریاں تو